So yun, nandito tayo sa Noveleta, sa may simbahan. Kung alam nyo itong lugar na to, puntahan nyo na. Mahirap pag walang flashlight, di makita. Sayang, kala ko nakita na. Maba pa naman ang oras eh. Tignan nyo yung video kung saan. Nasa daon lang yun, nasa daon. Gimana tuh merah dapat? Oo. Lumagpak na yun, lumagpak na. Ayun, di pa rin nakita. Ayan pare, malapit ka na. Nag-iilaw. Ayun na. Pre. Eto yung sticker pre. Oh. Pag nadaan ako to, blessing to. Okay pre, taga saan? Ayun dyan na, paglasyon. Okay. Eto yung sticker oh. Matatagal ah. Pre, yung sticker. Di ba kapag ilaw eh. Naula kasi, naula. Shout out. Okay. Okay. Ingat kayo ha. Dandaan lang. Bossing oh, sticker. Ito, blessing yan.